5 villages in Bicholi Taluka are on the 4 roads of deciding about mining operations that are going to start in their villages. They have seen the effects of mining in the past and now they are faced with the same challenge again. Behind me is one of the biggest mines of this area, this taluka, is the mine that was being operated by Vedanta, Sezagoa. That mine was operated for many years, and after 2012 the mining operation had completely halted. There were several attempts by the government to start the mining operations again, but that did not happen. But the mining operations are supposed to be starting very soon after the environmental clearance was granted to all the mines in these areas of Bicholi Taluka, that is Mulgaon, Lamgaon, Mahe, Shirgaon, and one more and some more areas of Bicholi. In this ground zero, we are going to show you the condition of the mines and what the villagers have to say regarding these mines and what impact it is going to have on the villages, the culture, the religion, and the ecosystem, the environment of the villages. Hello and welcome to Ground Zero on Herald TV. Let's watch the episode on mines and the effect of mines that these villages will face in the future. From being the biggest exporter of iron ore of India to a complete shutdown of mining in 2012, Bicholi, like many other talukas of Goa, has seen the good, bad and the ugly side of mining business. The government may have estimated the loss due to illegal mining. However, there is no study that reveals the loss to lives and livelihoods that rampant mining has caused. Mulgaon is one of the villages which had one of the largest iron ore mine. It is only between 2002 and 2012 the mining operations were ramped up with absolute disregard to society and environment. Now the Ministry of Environment and Forests has granted environment clearance to companies who desire to start mining activities in the already ravaged villages and the same lease areas. Herald TV first walked into the mining lease area of Mulgaon, which was once a lush green hill and now has been reduced to a ravaged pit. Over 200 houses, temples, schools have been shown in the lease area, and the problems of the villagers have just doubled. We are at the Mulgaon Sezagoa Vedanta mine, which was being operated for so long in the past, for the past so many years. What you can see behind me is what is left of this mining area. There is a huge lake which is full of water, and these are the small and big lakes that the mining has destroyed. These were actually under the water bodies that were inside the mountains, the hills that surrounded this entire village, the Mulgaon village, which also shares its border with Lamgaon, Mahe, Shirgaon also. So this is the kind of destruction of environment that the mines did to the village, and now starting the operations again means there is going to be more earth being moved from this place. Already villagers have claimed that the wells from the village, which was the fresh water source, the drinking water source for so many years, have completely got destroyed, and they are now dependent on the tap water. Furthermore, what has happened is from here, if you could see on my left hand side, this is the area. This is a road which is almost like the border of the village and the mine actually right now, and the village falls behind this. Under this, the village, the Gaonkarwada area is there, and there are so many households, nearly about 230 households. How much the mine will affect the villagers is the villagers actually know that there has been no benefit from the mine for all these years, but ultimately the environmental clearance to the mine has been given, and now the villagers have prepared themselves for a bigger fight. We will go around the village, talk to the villagers, and ask them about their past experiences about this mine, and what their future course may be is if this mine starts operation again.
We are right now in Mulgaon village, which has been opposing mining operations since the last so many months. The problem is that the entire village has been shown under mining lease area, which is going to affect nearly about 230 houses. There are several temples. There are nearly about 7-8 water bodies which are the groundwater resources for the village, and also there are eco-sensitive zones that are going to be affected because of the mining lease area if they start operations. They have objected. The public hearings have happened for objections. They have also met the MLAs, the chief minister. Also submitted several memorandums, but yesterday they were in for a rude shock when the mine here, the lease area here got an environmental clearance, and now they are worried that it may start in the manner in which they never expected. We have some very elderly and people who have been here for ages together, who have seen this village growing and seen this village coming out of the troubles of mining for some while, and also seen the troubles that mining gave to these people. We'll talk to them and try to understand what may be the future course they are thinking, and what is their experience going to be if this kind of mining operations start in. तुम्ही कितलीशीच वर्सां जाली मुळगांव गांवांत आसात आनी गांवाक वयर सरता आसतना तयार जाता आसतना हांगाची भुरगीं व्हडलीं जाता आसतना तुमी स्वता हांगा व्हडले आयज आख्खो गांवूच ह्या मायनीक लागून हितून आतां त्रासान पडपाच्या मार्गार. कितें दिसता तुमकां, कितें कशें खंय चुकता? ना चुकता कितें आहा, गव्हर्मेंटान कितें केलां विदावट कन्सल्टींग, म्हणजे आमचे ते गांव आहा, गांवांतले लोक आसा आनी लोकांक खबर आहा न्हू हांगा कितें कितें आहा तें. आमची शेतां आतां 15 वर्सांनी बंद आहा. जेन्ना कोसाळे पळय मायनींग आनी सकयल शेतान सगळी माती येयली, ते आज काडटा फाल्यां काडटा पूण 15 वर्सां काडलें तेणी. आतां शेतां आमची सगळीं तशीं आहा. तेंचे तें हाका आमी कन्सल्ट केलें, पंचायती तर्फे MLA मागीर CMाक, आनी आमकां एश्युरन्स दिलें तेणें आतां 4 म्हयने जाले की आमी तुमची जी शेतां बी कितें आहा पळय लिजां ती भायर काडटा, मागीर मायनींग चालू करता. अचानक आता ते पूण आतां सडनली आज आमी पेपराचेर पळयलें की तांकां EC मेळ्ळी. आख्खो हेच गांवूच हितून त्रासान पडपाच्या मार्गार, म्हणजे लोकप्रतिनिधीक मेळप आनी तांचे कडल्यान आशा दवरप की ते कितें तरी करतले म्हणून. कितें दिसता तुमकां कितें शेवटी अशें कित्याक जावप? शेतूय हे गेले म्हणजे इको सेन्सिटीव एरिया, जे शेत मागीर तुमचे तळी मागीर शाळा मागीर देवळां हे सगळेच जर अशें मायनी अंडर येवपाक लागले लोकांचें म्हणणें कितें हेजेर मागीर अशें? आता लोकांचे म्हणजे आम्ही सगळे लोक एकत्र जाल्ले मुळगांव गांवकाराच्या देवळा कडेन. तेन्ना आमी सगळे उलयले अशें सांगाय तशें आतां गोविंद मांद्रेकारान सांगलां तसोच आमचो वसंत गाड आनी प्रकाश परब हेंच्यांनी उलयल्लें की आमी सगळे व्यवस्थीत कंपनीक सगळ्यांक कळयलें, गव्हर्मेंटाक CMाक सगळ्यांक म्हटलां. आमचे MLA खुद्द आमी सगळे गेल्ले. MLA आश्वासन दिलें की आमकां तुमचें जालें, तुमी शिरगांव आनी मुळगांव तुमी कांय दिवपाचें ना. आमची शेतां आनी हे कळम आमची जी वयर घरां बी आहा हांकां सामकें आमकां धोका आसा. हे मायनींग विशीं खूबच आमकां धोका आसा. आमच्या घरा पासून अमुकशे मिटर ते भायर तेंच्यांनी केलें, आमचें ऑब्जेक्शन कांयच ना. पूण आतां सद्या तेंच्यांनी सगळेंच दाखयलां. हय, ते आतां तुमकां तुमी मागून पासून ते काय तशें जावना. जावना. वसंत म्हाका सांग, इतली हे जाली मागणी जाली आनी हे ते, पूण शेवटी निमणो रिजल्ट तुमकां जाय तसो येवंक ना. म्हणजे अजून लोक एकठांय जायना काय कितें कितें दिसता? ना कशें आसा, आमची मागणी जी आसा ही मागणी आमी ग्रामसभेसून प्रत्येक डिपार्टमेंट म्हण किंवा आमचे आमदार म्हण, CM म्हण, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड किंवा मायन्स डिपार्टमेंट, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट दिल्ली, हांकां सगळ्यांक आमी आमचे ग्रामसभेसून ठराव घेवन धाडलेले आसा. दुसरी गोष्ट कशी आसा, जेन्ना लोकहिताचो जेन्ना प्रश्न येता, गांवचो अस्मितेचो प्रश्न येता, तेन्ना सरकारान सुद्दां लोकां वाटेन रावपाक जाय. हांव कित्या खातीर लोकां वाटेन म्हणटा की आज जर पळयत, जेन्ना हियरींग जेन्ना जालें 11 ऑगस्टाक,
त्या हियरिंगान आमच्या मुळगांवा तर्फे सांगता की आमच्या मुळगांवा तर्फे पंचायत कुमनीदाद मागीर मुळगांव नागरिक कृती समिती देवस्थान समिती यांचे कंप्लीट पदाधिकारीन सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी फुल्ली हे मायनिंग इसी दिवची न्हू म्हणून विरोध केल्लो आणि विरोध इतल्या खातीरूच केल्लो की जर आज मेरेन जर मायनिंगेचे जर हे पळयत जाल्यार ह्या मायनिंगे बद्दल मुळगांवाक काडीचोय फायदो जावंक म्हाका अशें दिसता की ह्या मायनिंगा बद्दल आमकां एम्प्लॉयमेंट कांयच क्रिएट जावचो ना हेज्या वयल्यान दिसता. तसो स्पश्ट फायदो असो किंवा कितें तरी व्हडलें जाला ह्या मायनिंगाक लागून जे बाबा कोण तरी थंय कामाक लागलो आनी तेजे कितें तरी बरें जालें अशें कांय जावंच ना. क्लियर कांयच दिसती ना 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 जावकूच ना. जावंक ना म्हणजे कशें आसा तुमकां जर दिसता म्हणजे तुमकां जर खरेंच पळोवपाचें जाल्यार आमचे मुळगांवा जे गांवकर वाडा आनी मानसबाग हे पंचायतीचे 3 वार्ड. ह्या 3 वार्डांनी जवळ जवळ 230 घरां आसा. 14 देवळां बारीक मोठी देवळां आसा. केळबाई देवस्थान हे शिरगांवची आनी मुळगांवचे जे रिलेशन आहा किंवा मया वांयगिण्या हे जे रिलेशन आहा ती केळबाई देवी जी आसा पळय हिजे देवूळ सुद्दां आमच्या मुळगांवान आसा आनी तिजें अस्तित्व हांगा आसा. सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार ती कितें देवळां आसा, प्रायमरी 2 शाळा आसा, पंचायत घर आहा, क्रिमिटोरियन आहा आनी इतले आसतना तेंच्यांनी जे EIA रिपोर्ट जो तयार केलो ह्या EIA रिपोर्टान कांयच दाखोवंक ना. सरकार तशें हे सगळें एकूण पळयल्यार सरकार तशें लोकांच्या हिताचें करता काय ना हेज्या बद्दलूच प्रश्नचिन्ह निर्माण. तुमकां कितलीशींच वर्सां जालीं मुळगांव मायनी पयलीं चलताल्यो मुळगांवान पूण तेजो नेमको त्रास किंवा फायदो हो तुमी पळयला आसतलो. तुमी सांगपाक शकतात त्या काळांतले कितें थोड्यो गजाली. आता आमचे 1972 पासून तर आमचे आमचे हेचे प्रोडक्ट पण ही मायनिंग चालू झाल्या पासून देप्यान लोकांक मदत केली. देप्यान खूप लोकांक मदत केली. देपो आसून व्यवस्थित चालला आणि देप्यान नंतर शेजाक दिल्या. शेजाक वचून आमकां काय शेजा आनी आतां वेदांत जो येयला वेदांता खरें म्हणजे ही मिस्टेक आसा CMची. CM इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. एक्चुअली त्यांनी काय केली पयलीं पंचायतीक कॉन्टॅक्ट करूंक हाडले, लोकांक कॉन्टॅक्ट करूंक हाडले, तेंनी सगळे कडेन उलोवन नंतर तरी लिस्ट दिवंक हाडले कंपनी. तुमी ही EC जी जाल्या न्ही ताका आतां हेज्या फुडें कितें वाटचाल मागीर तुमी कितें आसतली. आमी EC जरी ग्रँड जाली आमी जे आमचे जे डिमांड्स मांडले ते जो पर्यंत फुलफील जायना तो पर्यंत आमी मायन कशीच चालू करूंक दिवचे ना हो आमचो निर्धार आसा आनी हे आमी सांगलेले आसा. आमचो लढो हो चालूच आसता. आतां कशें आहा आमी आमच्या अस्तित्वा खातीर झगडटा, आमच्या गांवा खातीर झगडटा, आमच्या गांवच्या फुडल्या पिळये खातीर झगडटा. The villagers have ultimately decided that with EC or without EC they are not going to allow the mine to function in this village because the people have seen the ill effects of mining and they are still there in this lake behind me. It could be still visible how the entire mining rejects have settled down in these lakes, have completely destroyed the lakes and the adjoining fields. What people are demanding is basically to listen to their voices first before the corporates or the business interests of the state. And balance out between lives and livelihoods that are at stake here because of mining issue. Next up was adjoining village of Maye. Like Mulgaon, Maye also faced the consequences of mining, that is groundwater resources, lakes and agricultural degradation. Presently the villagers are battling with transportation of ore through village roads, which has led to countless deaths and health problems and destruction of fertile fields. President of Mulak Khazan Association Sakaram Pednikar says, mining destroyed agriculture and it is the agriculturist that has to approach court for relief. आयज आमची तीच भूमिका आसा की तुम्ही इम्प्लिमेंटेशन करा. जे कोर्टान निर्देश दिले तेजे पालन जावचे. थंय जर न्हंय पुरलेली आसा, शेतांनी माती गेल्ली आहा ती काडून दिया न्हू तुम्ही. शेताचे रिस्टोरेशन करा न्हू. मायन थंयच्यान गेली माय आतां परत ऑक्शन जालें, परत मायनीचे लिलाव परत जाल्ले आसा. आतां तो दुसरो मिनेर येयला तो म्हणटा आपल्याक लागना ती. पयलींचे जे मायन घेवपी आसले ते म्हणटा मायन बंद जाली, आमी कंपेन्सेशन दिवंक शकना शेतकाऱ्यांक. शेतकाऱ्यांक नुकसानी करता
आनी वयल्यान शेतकारांनी कोर्टाक वचपाचें. हो न्याय खंयचो? नुकसानी करतात तुमी आनी परत कोर्टाक वचप, कोर्टाक वचूनय पयशे मोडप, काम धंदो सगळो शेत साणा तुमी आनी कोर्टाक चला. हे मुद्दाम करपाक लायता. तुम्ही जेन्ना ते करिना तेन्ना हो विरोध येतलो. म्हणून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा, तुम्ही परत परत शेतकऱ्यांक रस्त्यार येवपाक लावू नाका. Further, Herald TV progressed into the Shirgaon village, the abode of goddess Lairai. Shirgaon village was in news recently after 350 houses and a temple of the most revered goddess Lairai was shown in the lease area. The chief minister assured of removing the temple from the lease area. मदीं ताणें म्हजे कडेन विशय म्हणलो लयराईचें देवूळ लिदान येता. आमकांय लयराई तितलीच प्रिय आसा. आमीय देवळाचो आदर करता. आमकां लिदान येतलें केन्नाच नाका. आतां खातीर आमी ताकाय सांगता लिदान येता आसत लिदान भायर काडून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा. आनी 100% तें देवूळ लिदान भायर काडून वयल्यान जाय जाल्यार ती जमीन सरकाराची आसत जाल्यार कायम ती देवळाक सुद्दां दिवपाची तयारी आसा. ह्या However, villagers say that it is not possible without a proper legislation by the Goa Legislative Assembly. Government should revisit the period between 66 to 72. आणि असेंब्लीने कायदो करूंक ह्यो जमनी बाबा लिजाच्या आधारान तेंच्यांनी बळकायल्या. त्यामुळे सुपरसीड करपाक. हय, एक कायदो करचो. Will it solve the major of the problem? हय, हे गव्हर्नमेंट तशें जर करीत असेंब्लीने कायदो करीत जाल्यार हे खरेंच ते सर्वे पळय तांकां लीज पळय आसा ती मिसयूज करून तेंच्यांनी आपलें नांव घातलां. त्यामुळे मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. बाकीचे प्रॉब्लेम हे व्हडले कोण घेवन बसना. अरे ओनर जर आमी आनी नांव तेंचे सरकार बी सगळे मेळटात तुमी घालतात आनी आमी कित्याक केसिलो. Herald TV met and spoke to environmental activist Ramesh Gawas. He has been battling mining and its ill effects across Goa for decades. He says it is time for people to decide their priority, whether it is mines or water. Listen in. Ramesh sir, what has happened is now, even after there has been so much of opposition, the government has, the ministry has gone ahead and given the EC, आणि तेका लागून एक लोकांची मागण्यो पूर्णच जाल्यो ना असो एक हे येवपाक लागला. लोक मागतात की गांव भायर दवरचो मायनींतल्यान किंवा देवळां जी वतली तेका मागीर एनवायरमेंटल जो इम्पॅक्ट आसा तो कितें दिसता? वॉट डू यू थिंक? वॉट कॅन बी? That's very interesting. What I think is not the thing that the government think. That is our tragedy. The tragedy is only because that government is not bothered about the problems of the people, of their livelihood or any other thing. Forget about every other aspect, but the priority is only to the mining leaseholders. Despite Supreme Court's order, 39 conditions suggested by Supreme Court have not been complied with by the government. This is the tragedy. आणि अशा परिस्थितीन सरकारान ऑक्शन काडलें. ऑक्शन काडच्या पयलीं सरकारान सगळ्याचो एक स्टॉक घेवपाचो आसलो, एक रिव्यू करपाचें आसलें. आतां पर्यंत आमी केलें. 50 वर्सां हांगासर मायनींग जालें. आता त्याच्या नंतर परत 50 वर्सां मायनींग जातलें. त्यामुळे आता कितें कितें प्रॉब्लेम येवंक शकतात, कितें म्हणजे खंयचे खंयचे गांव आसात ह्या मायनिंगच्या भितर, त्यांना पोर्तुगीजांनी दिल्ले म्हणून असले म्हणून ठीक आसा. पण तुमी पोर्तुगीजाचोच वंश चलयतात. डेमोक्रेटीक गव्हर्मेंट हे परत पोर्तुगीजान घातलेलो धडो तोच चिरतात असो त्याचो अर्थ जालो ना. हांव म्हाजें प्रेझेंटेशन आसा मायनिंगचें प्रेझेंटेशन जवळ जवळ 45 मिनटांचें. त्या वेळाचेर हांव सांगता आमी लोक आपले रिप्रेझेंटेटीव इलेक्ट करता पण मायनवाले सिलेक्ट करता. हे तथ्य अजून आमच्या लोकांच्या भितर येना. आणि मायनी आणि सर्वसामान्य मनुष्य हेंची अशी एकी कडेन खंयसरच जोडणूक जावंक ना. नाल्यार आंदोलनां जातली आसली मायनीच्या हेचेर, पण ती जायना. हेचें कारण मायनीच्या विशीं जशी सिरियसनेस जावपाक जाय आसलो लोकांच्या मदीं तें ना. म्हणून हांव एनवायरमेंट म्हणना, केन्नाच म्हणना. हांव म्हणटा पाणी काय खणी. म्हणून तर तळयो उद्ध्वस्त जातात, पाणी वयता. पण तुमकां खणी जाय काय पाणी जाय? हांगाच न्हय, साळावलीच्या बाबतींत तेंच आसा. मॅंगनीज भरपूर प्रमाणान आसा.
इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर कन्झम्पशन अशें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगता. खांडेपारची न्हंय जवळ जवळ 36% लोकांक पाणी पुरयता आणि त्याचं सिल्टेशन जाता मायनीच्यामुळे. जवळजवळ कितल्योश्योच मायनी आसा खांडेपारच्या 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर. ते 27 मायनी आसा आणि खांडेपार जी जाली ते 36% लोकांक पाणी पुरयता आणि 56% लोकांक पाणी पुरयता साळावली. साळावलीन 4 मायनी चालू आसा, 16 इन वेटिंग. हांगासर इतक्यो मायनी आसा. 56 अधिक 36 अशें मिळून कितले जाले, जवळ जवळ 90% लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचो प्रश्न येतलो. म्हणून हांव म्हणटा की पाणी काय खणी, बाकी आनी काय ना. Lives and livelihoods becomes the most important part when it comes to mining and mining operations in Goa. It is time that these mines in Bicholi Taluka are put under the scanner and people get to understand whether it is going to be a question of lives and livelihoods or it is going to be a question of their lives and the environment and the essential supplies like water and food security that people need. It is now the time that the government also decides what is more important, lives and livelihoods or the environment and the life of people that stay around these mines. With camera person Deven Gaonkar, this is Pratik Parab for Herald TV.